तडफडाट करपाक आनी जायते पक्ष आहा मरे बाबा ना तुम्ही म्हणटाले आनी जायते पक्ष आहा मरे अजून चर्चा तो पार्टी अजून रजिस्टर जावंक ना हांव तुमकां देखीक भायर खंय कितें उलयता लोक जाणा तुमकां खंय बीजेपीन फुडें काडल्या ती गोवा काँग्रेस बी कर म्हणून आतां आनी काँग्रेसीची वोट डिवायड कर म्हणून पळय म्हाका एक सांगो हे मिकीन पॉलिटिकल करियरान केन्ना करूंक ना तुमकां सगळ्यांक सगळं सांगता हांव हेज्या पयलीं न्हू तुमकां गेले त्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलें तुमकां जी गिरीश चोडणकरान एक नुव्यांतलो ब्लॉक गेलो आनी ब्लॉकाक सांगलें की मिकी पाशेको UGDP घेवन येवपाचो आहा ताका फंड केला म्हणून बीजेपीन फंड केला म्हणून आयकात तुमी त्या नंतर तेणें भायर येवन मागीर लोकांक सांगलें बाबा आतां आमी सांगता तुका ही नवी पार्टी येवपाची आहा ताका बीजेपी फंड करता आतां बीजेपी मिकीक फंड करता UGDP घेवन येवपा बीजेपी गोवा काँग्रेसाक सपोर्ट कोणाक करता आसतले कोणाक करता आसतले तुमी सांगा मरे हिंगा हो नातो तो ना हो अशें तुमकां दिसना तो नाजाल्यार मिकी ना तो म्हणटकच तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें काँग्रेसाक मॅसेज पावयलेली 5 म्हयन्या पयले जेन्ना आमी हेजी लोकसभेची इलेक्शनां केली मागीर जिल्ल्याची इलेक्शनां केली टेम्पर आमी तुमकां सपोर्ट केलो लेस कितें करप टेबल कमेच करया वोट पुराय गोंयांत काम करया कोणूय फुडें सरना आनी सांगलें हांवें तेन्ना सांगलेलें तुमी आतां ह्यो गोश्टी करिना मिकी भायर सरता पण UGDP घेवन येता दुसरी घेवन येता म्हणून ह्यो गोश्टी हांवें पयलीं सांगलेल्यो तुमच्या माध्यमांतल्यान पळय हाल्या मागीर म्हाका गुन्यांवकारी करूं नाका हांव फाल्यां भायर सरलो दुसरो पक्ष घेवन भायर सरलो जाल्यार हाल्या म्हणू नाका म्हणून मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला हे फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान ना तुमी हे काडून पळया हांवें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात सांगलें तुमी हाल्या म्हाका गुन्यांवकारी करना आनी गोंया भर सांगू नाका मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला मायनॉरिटी वोटां फोडपाक काँग्रेसाची वोटां फोडपाक हे सांगू नाका म्हणून हांव तुमकां आतांच सांगता कोणाकडे उलयल्लो तूं कोणाकडे म्हणजे तुजी हे हांवें हो प्रपोजल हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें हांवें जेन्ना कॅप्टन विरेत म्हाजी भासाभास कॅप्टन विरेता कडेन केल्या जेन्ना विरेत आमच्याशी सपोर्ट मागलो पळय हांवें ताकाय सांगलेलें हांवें अमित पाटकराक पासून सांगलेलें बाबा लागोया म्हणून बसून भासाभास करया पण आता अमित गिरीशा पाटकर कडेन कितें उलोवना तर आतां आमी आतां एक जावया बी म्हणून गिरीशा कडेन आतां गिरीशा कडेन कित्याक आतां तो आता अध्यक्ष न्हू? अध्यक्ष हेच्या पयलो तो अध्यक्ष आमी पयला न्हू सो गिरीशाचेर तुका ट्रस्ट ना ना डेफिनेटली ना तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगला मरे जे मनीस 2019 तेच हे प्रेसिडेंट आसले त्या काळार तुमी पयला आसतले 10 जाण सोडून गेले तेज्या उपरांत तो प्रेसिडेंट तसो आसलो 2002 पासून 10 जाण निवडून येयले 11 जाण तितूंतले 8 जाण गेले सो आनी तेणे एडमीट केलो पूण तेका गिरीशान धाडल्या तेंकां चल तेज्या फाड ही वॉज द प्रेसिडेंट तुमी म्हणा एक बात तुमी सगळे आतां तुमी मानून घेतले ना मानून घेतले तुमचे पूण तुमी म्हाका सांगा जे 2022 आपण फेल जालो म्हणून रिजायन जाले समजले न्हू आतां पळय कितें मॅजीक जाली आतां मॅजीक तुमी पयला आसतले वेणुगोपालाचे म्हाका उलोवपाक नाका वेणुगोपाल तुमी तेणे क्लीन शीट दिले पळय क्लीन शीट कोणें दिवपाक जाय ते तामपणी वोट मारतेले 2027 तेणे क्लीन शीट दिवपाक जाय दिल्लीसून आनी केरळासून येवन क्लीन शीट दिल्या म्हणून काय लोक आयकचो ना लोक 2007 दाखयतलो कित्याक पळय ते 27 दाखयतलो कित्याक सारकें पूण सेक्युलर वोटा मध्ये आता तुम्ही असे इतले झगडटा बाबा सेक्युलर वोटा बीजेपी चान्स पडत जाल्यार तुम्ही तेच परत उलयता तुम्ही स्वतंत्र कित्याक हांवें 5 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें मरे हांवें 5 म्हयने तुमी परत म्हाका तें जाता हांवें तुमकां परत सांगलां 5 म्हयन्या पयलें हांवें सांगलेलें बाबा तुमी तर फुडें सरना आमकां घेवन आमकां फकत इलेक्शनाच्या टायमार यूज करता तुमी आमकां घेवन चर्चा करून मुखार सरना जाल्यार हांव भायर सरतलों आनी हांव फुडें सरतलों हाल्या म्हणून नाका म्हणून आमी तुमी सांग म्हणना तशें मायनॉरिटी वोट फोडटलो काँग्रेसाचो वोट फोडटलो म्हणून हांवें पयलेंच सांगलेलें म्हणून तुमी आतां म्हाका परत येता आतां थंयच जावपाक पण आमी कित्याक करपाचें तुमी म्हाका सांग आतां तुमी कित्याक त्या पासून तुमकां आमी सांगलां बाबा थर्ड फ्रंट करूया सगळे एकठांय जावया आनी फुडें सरूया म्हणून खबर आमी कित्याक करपाचें कोणें काना मनार घेवं ना
ती जाले न्हू तुमी घेवंक ना न्हू तांकां तेंच्या मनान कितें हांव कोण जाणा खंयच्यान कितें चलता तें हांव म्हज्यान सांगूंक जायना न्हू मिकी नसाय दिसता तांकां मिकी नाकाच म्हाका म्हणटा. ना तांकां पळय ते आतां तांकां आडकोय जाता कसली आडकोय जाता तांकां खबर आहा गेले ते फाटी म्हाका रिजन दिलें 2022 म्हाका टिकेट दिता तुका टिकेट दी जाल्यार आनी चूक जाण पायसान वयता हांवें म्हणलें तुमकां तर थ्रेट आहा आमी जॉयन जायत जाल्यार आमकां टिकेट दिता चूक जाण पायसान वयतले आयज थ्रेट दिता ते म्हणल्यार फाल्यां तेंच करून वयतले आनी सांगून गेले गिरीशान ऑफर पळय जाल्यार तुका काँग्रेसीन यो म्हणून तुमी वयतले पळय म्हाका तेंचे मातूय विस्वास ना